በቀሉ የስራሽ ይስጥሽ ታሸክሚኛለሽ እንደዚህ ሰው ሀገር አቋርጬ መጥቼ ተሸከሚሉ ባለ ጆኒ ስራውን ይስተው አርቲፊሻል ሰው አሳዝሎ ያስሮጣል አትክልት ታሪያ ያለ ነው የሚመስለው ተሸክሜ ከምሰራ ፋይቱ ቢቀር አይሻልም He is my coach, my MMA coach with Tiger Eye MMA club in Bangkok, Thailand. He is my best coach. Yeah, also another one come. Over here. He is also my grappling coach. If you come in Thailand, join Tiger Eye MMA school. Come and join. They are very experienced. They are well experienced. Both Chok and also another coach here. So come and join us when you come to Thailand, Bangkok. Tiger Eye is best MMA school. በቀሉ የስራሽ ይስጥሽ ታሸክሚኛለሽ እንደዚህ ሰው ሀገር አቋርጬ መጥቼ ተሸከሚሉ ባለ ጆኒ ስራውን ይስተው አርቲፊሻል ሰው አሳዝሎ ያስሮጣል አትክልት ታሪያ ያለ ነው የሚመስለው ተሸክሜ ከምሰራ ፋይቱ ቢቀር አይሻልም